Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yantos RW Backpacker Channel. Today, we will continue our lesson about Indonesian political system, part 3, with the topic today, political culture. Hai halo, jumpa lagi bersama saya Yantos RW Backpacker Channel pada kelanjutan pembelajaran tentang sistem politik Indonesia. Kali ini mengangkat tema budaya politik. Political culture has an important role in helping to explain the political system, even though political culture is not the only aspect of politics. Attention to political culture is based on two things. First, although the political system creates complex relationship between political culture and other aspect of the political system, both formal and informal, but using existing tools, is very difficult to see the totality of the political system at the same time. Therefore, almost all political scientists are forced to see one aspect of another aspect of the political system. Second, based on the belief that the political culture of society is a very significant aspect of the political system. In this context, there is a close relationship between political structure and culture. Baik, hari ini kita belajar tentang sistem politik Indonesia, dan hari ini topik yang kita angkat adalah budaya politik. Budaya politik mempunyai peran penting dalam turut membantu menjelaskan sistem politik. Meskipun budaya politik bukan merupakan satu-satunya aspek politik, perhatian terhadap budaya politik setidaknya dilandasi oleh dua hal. Pertama, meskipun sistem politik melahirkan keterkaitan yang kompleks antara budaya politik dengan aspek-aspek lain dalam sistem politik, baik formal maupun informal, tetapi dengan menggunakan alat yang ada, sangatlah sulit untuk melihat totalitas sistem politik dalam waktu bersamaan. Oleh karenanya, hampir semua ilmuwan politik dipaksa untuk melihat satu aspek atau aspek-aspek lain dalam sistem politik. Kedua, dilandasi oleh keyakinan bahwa budaya politik masyarakat merupakan aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Dalam konteks ini, terdapat hubungan yang dekat antara struktur dan budaya politik. According to Sidney Verba, political culture does not refer to the interaction of both formal and informal political structures, such as government, political parties, and interest groups. Political culture also does not refer to pattern of interaction between political actors who speaks to whom, who influences who, and who chooses who. But as stated by David Aston, political culture refers to actions or behavior that shape the general or specific goals and procedures which they think must be applied to achieve that goal. In other words, political culture is politically relevant orientation
whether of a cognitive, evaluative, or expressive sort. So political culture refers to the orientation of all members of the political system and also the orientation of all political aspects. Eichner and Levin suggest that political culture involving the distinct love custom, habits, skill, and attitude that individual learn as they share experiences of their political system. So political culture is a combination of information, feelings, and opinion that vary from country to produce a different political style. Menurut Sidney Verba, budaya politik tidak merujuk pada interaksi struktur politik baik formal maupun informal seperti pemerintahan, partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan atau klik-klik politik. Budaya politik juga bukan merujuk pada pola interaksi di antara aktor-aktor politik. Siapa berbicara kepada siapa, siapa mempengaruhi siapa, dan siapa memilih siapa. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh David Aston, budaya politik merujuk pada tindakan atau tingkah laku yang membentuk tujuan-tujuan umum maupun khusus mereka dan prosedur-prosedur yang mereka anggap harus diterapkan untuk meraih tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, budaya politik adalah all politically relevant orientation, whether of a cognitive, evaluative, or expression sort. Budaya politik merujuk kepada orientasi semua anggota sistem politik dan juga orientasi semua aspek politik. Eichner dan Levin mengemukakan bahwa budaya politik melibatkan the distinctive custom, habits, skills, and attitudes that individuals learn as they share experience of the political system. Menurut Eichner dan Levin, budaya politik suatu kombinasi informasi, perasaan, dan pendapat yang cukup bervariasi dari satu negara ke negara lain guna menghasilkan suatu gaya politik yang berbeda. The socialization process will greatly affect political culture, and the factors that influence include the following. First, national character. National character. The distinction of political culture is often based on the belief that the main and specific characteristic of a nation give members of a nation who differentiate themselves as recognizable by others as they are. Indonesian people are different from Malaysians, Thai, and Filipinos, although they are probably related. Proses sosialisasi akan sangat berpengaruh terhadap budaya politik, dan faktor-faktor yang turut mempengaruhi diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, karakter nasional. Karakter nasional, yaitu pemberdayaan budaya politik, seringkali didasarkan pada keyakinan bahwa ciri-ciri umum yang spesifik dan utama memberikan anggota suatu bangsa yang membedakan dirinya dikenali oleh orang lain sebagaimana halnya dirinya. Orang Indonesia tentu berbeda dengan orang-orang Malaysia, dengan Thailand ataupun Filipina, meskipun barangkali semua negara ini adalah serumpun.
Second, orientation toward power. Second, orientation toward power. Third, leader recruitment. Third, leader recruitment. Political leaders are more than ordinary people who have influence over political groups. The way in which they rise to the top of power to gain control of the tools of political power is a significant aspect of a nation's political culture. In many countries, political leadership is monopolized by special family, social status, religion, ethnic background, and education. The result is that only a small number of members of a society can hope to gain power, and it is not surprising that public policies reflect more of their interests. Lastly, political style. Individual attitudes to the political process and their views on their relationship give political culture a stylistic difference. For example, individuals perceive that the change process will be greatly influenced by various acts of violence, law, and interests. Furthermore, these individuals will look for something that they might get through bargaining, or they will win it by using votes. Yang kedua, orientasi terhadap kekuasaan. Yang kedua adalah orientasi terhadap kekuasaan. Yang ketiga adalah rekrutmen pemimpin. Yang ketiga adalah rekrutmen pemimpin. Pemimpin politik lebih daripada orang-orang biasa yang mempunyai pengaruh terhadap kelompok-kelompok politik. Cara di mana mereka naik ke puncak kekuasaan untuk meraih kontrol alat-alat kekuasaan politik adalah aspek signifikan dalam budaya politik suatu bangsa. Dalam banyak negara, kepemimpinan politik dimonopoli oleh keluarga-keluarga khusus, status sosial, agama, latar belakang etnik, dan pendidikan. Hasilnya, hanya sekelompok kecil anggota masyarakat yang dapat berharap untuk mendapatkan kekuasaan, dan tidak mengherankan jika kebijakan publik lebih merefleksikan kepentingan-kepentingan mereka. Terakhir adalah gaya politik. Sikap individu terhadap proses politik dan pandangannya mengenai hubungannya itu memberi perbedaan gaya pada budaya politik. Sebagai contoh, individu melihat bahwa proses perubahan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai tindak kekerasan, hukum, dan kepentingan. Selanjutnya, individu-individu ini akan mencari sesuatu yang mungkin mereka dapat melalui kekuatan, memenangkannya melalui tawar-menawar, atau mereka akan meraihnya dengan menggunakan kedua. On the other hand, political culture is an integral part of a more general culture. It's a set of beliefs held by an individual, and therefore also a part of the overall belief that he holds. The same thing was confused by Gabriel Almond and Bingham Powell Jr. They define political culture as the set of attitudes, beliefs, and feelings about politics current in a nation at a given time. The basic belief and value pattern of a culture usually have big role in determining the relationship between cultural and political relation.
Di sisi lain, budaya politik merupakan bagian yang integral dari budaya yang lebih umum, merupakan seperangkat keyakinan yang dipegang oleh individu, dan karenanya juga merupakan bagian dari keseluruhan keyakinan yang ia pegang. Hal senada juga dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell Jr. Mereka mendefinisikan budaya politik sebagai the set of attitudes, belief, and feelings about politics current in a nation at given time. Keyakinan dasar dan pola-pola nilai dari suatu budaya biasanya mempunyai peran yang besar dalam menentukan hubungan-hubungan budaya politik. According to Almond and Powell, the parents of attitudes that come from past experience greatly influences political behavior in the future. Furthermore, political culture influences individuals in their politics role toward the content of political demands and their response to law. Political culture determines the action of individuals who perform a political role through the political system at the same time. The opportunities and pressures determined by existing political structure will determine the culture and structures. Attitudes and behavior that will interact with one another on an ongoing basis as individuals learn to action. Menurut Almond dan Powell Jr., pola-pola sikap yang berasal dari pengalaman masa lampau sangat penting dalam mempengaruhi perilaku politik pada masa depan. Lebih jauh, budaya politik mempengaruhi individu-individu dalam peran politik mereka terhadap isi tuntutan politik dan respon mereka terhadap hukum. Budaya politik menentukan tindakan-tindakan individu yang melakukan peran-peran politik melalui sistem politik pada saat yang sama. Kesempatan dan tekanan-tekanan yang ditentukan oleh struktur politik yang ada akan menentukan budaya politik, budaya dan struktur, sikap dan perilaku akan berinteraksi satu dengan yang lain secara berkelanjutan, sebagaimana individu belajar dan bertindak melalui suatu tindakan politik. Furthermore, because this political culture determines the political behavior of its citizens, its role will greatly determine how the political system works. For example, a political system that is deeply colored by culture that emphasizes individual freedom, then its citizens will really care about the space for freedom or democracy that is provided by it. This is because, according to David Ashton, culture has a standard of value in a society and therefore marks the limits or potential conflict when the thing of value is in a limited number. Selanjutnya, karena budaya politik ini menentukan perilaku politik warga negaranya, maka perannya akan sangat menentukan dalam hal bagaimana sistem politik tersebut bekerja. Sebagai contoh, suatu sistem politik yang sangat diwarnai oleh budaya yang menekankan kebebasan individu, maka warga negaranya akan sangat peduli terhadap ruang kebebasan atau demokrasi yang diberikan oleh negara. Ini karena menurut David Ashton, budaya mengandung patokan-patokan nilai dalam suatu masyarakat dan karenanya menandai batas-batas konflik potensial bila hal yang bernilai tersebut
berada dalam jumlah yang terbatas. Based on the orientation of citizens toward political life or political culture, Gabriel Almond distinguishes three political cultures. First is a participation political culture. This culture live in society where people are involved in political activities or at least in voting countries and obtain sufficient information about political life. Second, the political culture of the subject, namely the political culture found in a society where the people passively obey government officials and laws, but do not involve themselves in politics. Third, parochial political culture, namely the culture that lives in society where the people are completely unaware of or ignore the existence of government and politics. Perhaps they are illiterate people or people living in remote areas who are completely unaware of their voting rights and government. Berdasarkan orientasi warga negara terhadap kehidupan politik atau budaya politiknya, Gabriel Almond membedakan adanya 3 budaya politik. Yang pertama, budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan, di mana budaya ini hidup dalam masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. Yang kedua, budaya politik subjek. Budaya politik subjek ini adalah budaya politik yang ditemukan di dalam masyarakat yang orang-orangnya secara pasif patuh kepada pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Yang ketiga adalah budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah budaya yang hidup di dalam masyarakat di mana orang-orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Ini terjadi barangkali karena mereka adalah orang-orang yang buta huruf
atau masyarakat yang hidup di daerah yang sangat terpencil, yang sama sekali tidak sadar, unaware, baik terhadap hak pilih dan terhadap pemerintahan. Jadi, 3 budaya politik menurut Gabriel Almond yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yaitu budaya politik partisipan, budaya politik subjek, dan budaya politik parokial dengan tanda-tandanya masing-masing yang telah diberikan oleh Gabriel Almond. I think that's all our lesson today, part 3. Till we meet again in the next lesson, part 4. And thank you very much for watching this channel, Yantos Airway Backpacker Channel. I do hope that's all useful for all, and you can take knowledge in the nation political system with the topic political cartel. See you again in the next lesson. Thank you very much. I love you all. Bye bye.